सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज आम जा शहीद स्तंभ इरम आम ये देखा सब स्वाधीनता संग्रामी मृत्युवरण करते। सो चलो सेठी जा पूरा व्यू देखा आपन को चलो। मूर्ति पीठ पाखे पहुँच जाइए। संग्राम देखिपे ये भी स्वाधीन मान नाम लिखाई देखिए ये देखिए स्वाधीन संग्रामी पीठ ये शहीद स्मृति पीठ स्वाधीन मान स्वाधीन संग्रामी मैंने मृत्युवरण करते पीठ निर्माण कर शहीद स्मृति स्तंभ पाखर पहुँच आसलु। एवं जा पाढ़ीवास जोटि कि इंग्रेज मैंने रोते तो से जा आपण आम फाइनाली पाढ़ीवास पाखे पहुँची गलु जो इंग्रेज मैंने बास करुले देखिए पूरा व्यू। सो चलो जीवा भितर को देखा कौन केमती फाइनाली पाढ़ीवास भितर पहुँच जाइए। देखिए पूरा पाढ़ीवास बहु वर्ष है पाढ़ीवास सेमती पड़ी। चलो या भितर को जा देखिए कौन आउ कि सेमती क्लूब मिलूँ आउ कि पूरा देखिए। पाढ़ीवास भितर पहुँच जाइए बहुत वर्ष है सेमती भी रही काठ पूरा बहुत खतरनाक बहुत डर भी लगे। बहुत उंचा अच्छे ऊपर को जीवाई बाट को बाट देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत दिन देखिए पूरा भागी भी लगुच डर भी लगुच आम सब खसी खसा बोलना।
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. बहुत पुराना कबाड़ है पड़ी बहुत दिन always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my ଅଧାଧେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ସେ ଗଛ ବି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବର୍ଷର ଗଛ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଏମିତି ହେଇଛି କି ଏବେ ଏବେ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନାହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଉ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିମୁ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଭିଉ ଦେଖିବା अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do फाइनाली माने टॉप फ्लोर मतलब सभा ऊपर छात देखिबा बहुत तळ देखिबा Hope you let me in, yeah. Label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇଲେ ଉପର ଭିଉ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ पाड़ी उस बाहर दृश्य देखिपे पूरा फाइनाली आम तो आपण मानक बुलेलु से पर्यटन जाइए देखिपे से ऊपर पर्यटन जाइलु आम ए पलि आसू कहीं बहुत सारा भी व्यू नहीं सारे गोटे माउसी भी आमको फास्ट मना करते कारण ऊपर बहुत पुराणा जेहेतु माउसी मना करते गोटे ऊपर आसवाई आम तथा ऊपर आसू सो आपण मैंने एत पर्यटन वीडियो देखुए सो प्लीज मत सपोर्ट करूँ सो एत पर्यटन वीडियो देखुं सो प्लीज मत कहतु कमेंट केमी वीडियो लाइक करूँ कमेंट करूँ जब चैनल न्यू होती है फास्ट सो प्लीज सब्सक्राइब करूँ छोट भाई गोटे सपोर्ट करूँ पूरा एवं ब्लॉग को एंड करचे बस एति रोचे नमस्कार जदि वीडियो भल लगी सो प्लीज मत कमेंट माध्यम जनइबे केमी वीडियो सो रही थैंक्स।